जनाब स्पीकर, ये बात अब कोई ढकी छुपी बात नहीं कि इन वाक़यात में खारजी हाथ बिल्कुल नुमायां है। और जब मैंने कल के वाक़े के ऊपर एक स्टेटमेंट दी और जिसमें कहा कि फ़ितनल ख़वारिज इसमें हिंदुस्तानी हाथ शामिल है और इसमें बदकिस्मती से हमारा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान के फुटप्रिंट्स सामने नज़र आते हैं, तो इसके ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत ने एक ट्वीट जारी की, स्टेटमेंट जारी की और जिसमें कहा कि ये बिल्कुल लग़्व इल्ज़ामात हैं, बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। जनाब स्पीकर, मुझे कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं। जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दों ने एक ट्रेन को अगवा किया था, जाफर एक्सप्रेस, उसके सबूत पूरी दुनिया के सामने हम लेके आए कि किस तरह टीटीपी, बीएलए अफ़गानिस्तान से मुतहरिक थे और दहशतगर्दों का राब्ता उनके साथ था और आगे उनका राब्ता हिंदुस्तान में उनके जो वहाँ पर सपोर्टर्स हैं उनके साथ था। और ये हक़ाइक़ हमने पूरी दुनिया के सामने पेश किए, जिसको किसी ने उसको चैलेंज नहीं किया, रिबट नहीं किया। तो जनाब स्पीकर, ये बात कि इन दहशतगर्दी के वाक़यात में हमारे जो मुखालिफिन हैं, खारजी मुखालिफिन, वो इसमें शामिल नहीं। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी बात है कि रात को दिन कहना और दिन को रात कहना। मगर मैं यहाँ पर एक बात बड़े इत्मीनान के साथ लेकिन पूरी कुव्वत के साथ कहना चाहता हूँ इन दुश्मनान पाकिस्तान को, इन खारजी नासर को, कि आपकी हरकतें हमें उसका पूरी तरह इल्म है। आपको पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब भी इंशाअल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में आपको कतन हम इसमें हायल नहीं होने देंगे। अभी दोहा में पीस टॉक्स हुई, इस्तांबुल में पीस टॉक्स हुई और पाकिस्तान में उसमें शिरकत की। हमारी एक ही शर्त थी कि अफ़गानिस्तान की जो इंटरम जो सेटअप है, जिसको हम इंटरम अफ़गान गवर्नमेंट कहते हैं, उनको आज नहीं पिछले 2-3 साल से ये बात कही जा रही है कि आप प्लीज़ रेन द मैन। ये टीटीपी के जो एक्सट्रीमिस्ट, जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, बीएलए हैं और दूसरे वहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अफ़गान ज़मीन को इस्तेमाल करके नहत्ते मासूम पाकिस्तानियों को शहीद कर रहे हैं। हर रोज़ हमारी अफवाज जो हैं, कभी बलूचिस्तान में, कभी केपी में, उनका मुकाबला कर रही होती हैं। किसी का जवान मेजर वो शहीद होता है, किसी का जवान खामिंद लेफ्टिनेंट कर्नल वो शहीद होता है, सिपाही शहीद होता है। और ये अजीम कड़ियल जवान पाकिस्तान के जनाब स्पीकर, वो जामे शहादत नोश करते हैं, अपने बच्चों को यतीम करके उनको खुदा हाफिज कहते हैं हमेशा के लिए, लेकिन लाखों करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। इससे बड़ी और कोई कुर्बानी हो नहीं सकती जनाब स्पीकर, जिसकी जितनी भी सताइश की जाए कम है। लेकिन हम चाहते हैं कि अमन कायम हो। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान इस बात पर आ जाए और पाकिस्तान के साथ अमन में बराबर शरीक हो, क्योंकि वी बिलीव व्हाट इज़ गुड फॉर पाकिस्तान इज़ गुड फॉर देम एंड वाइस वर्सा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमें वो झूठे सच्चे वादे करें और फिर उनको लगाम न दें। जब ये हमला हुआ पाकिस्तान के ऊपर आज से 1 महीना पहले, तो उनके वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी दिल्ली में थे। जिन अफ़गान भाइयों और बहनों को पाकिस्तान ने 40 साल जनाब स्पीकर मेहमान रखा, मेहमान नवाजी की, अपने वसाइल से खारजी जो इमदाद मिलती थी उनके ज़रिए, और उनको महसूस नहीं होने दिया
کہ آپ یہاں پر آئے ہیں، ان کو یہی محسوس کیے رکھا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ مہمان ہیں، اور انشاءاللہ آپ یہ مہمان نوازی ہم کرتے رہیں گے تا وقت کہ آپ اپنے گھروں کو سکون کے ساتھ نہیں چلے جاتے۔ آج یہ 40 سال کی مہمان نوازی کا جو صلہ ہمیں دیا جا رہا ہے وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ نہ صرف یہ نہیں، وہ چلے گئے وہاں پر دلی میں، وہاں جا کے مذاکرات کیے، پھر چلے گئے وہاں پر دیوبند، وہاں پر جا کے ان کو وزٹ کیا۔ یہ سارے پیغامات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن میں پھر آج جناب اسپیکر، آج کے دن میں پھر یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہوں گا کہ آئیں، صدق کے دل کے ساتھ بیٹھیں اور دہشت گردوں کو لگام دیں، آپ کمٹمنٹ کریں، ہم آپ کے ساتھ پوری طرح چلیں گے تاکہ اس پورے خطے میں امن قائم ہو اور ملک پاکستان اور پورا خطہ ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بن جائے۔ جناب اسپیکر، آج جو امینڈمنٹ آئین میں جو منظور کی گئی ہے، اس حوالے سے میں سب سے پہلے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا، جو خود نفس نفیس یہاں پر تشریف لائے اور آج کی اس پوری کارروائی میں شریک ہوئے۔ میں اس کے ساتھ محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کا، چودھری صالح حسین صاحب کا، عبدالعلیم خان صاحب کا، ڈاکٹر خالد مکشی صاحب کا، جناب اعجاز الحق صاحب کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ANP کے جو میرے بھتیجے ہیں جناب ایمل ولی خان صاحب کا، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فرداً اور اجتماعاً۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، میں ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کا، لاء منسٹر جناب چودھری اعظم نذیر طاہر صاحب کا، اور اس کے ساتھ اٹارنی جنرل جناب منصور اوان صاحب کا، لاء سیکرٹری کا، آپ کے تمام جو افسران یہاں پر موجود ہیں، آپ کے پورے سیکریٹریٹ کا، اور درجہ بدرجہ ہاؤس کمیٹیز کا، ان کے ممبرز کا، جنہوں نے بڑی ارک ریزی کے ساتھ ان امینڈمنٹس کے اوپر کام کیا۔ اس میں بڑی بھرپور مشاورت ہوئی، اور اس مشاورت کے نتیجے میں یہ ترامیم آج آئین کا حصہ بن گئی ہیں۔